basic concerning stroke characteristic. So, first arc, a curve formed inside the top curve of loop as in small letter H, M, and P. So, sa curve, sa arc daw, na magsample tag M. M. M, tapos N. So, ang curve, di ba, inside siya, inside sa curve. So, naa po dito ang iyahang loop sa sulod. Like lang po sa N. Same lang sila na dito ang iyahang loop o naa po dito iyahang curve. Ang arc, any arcade form in the body of a letter found in a small letter which contain arches. So, 3, ascender is the top portion of a letter or upper loop. Ang ascender is the top portion. So, sample ta sa D, F, o H. So, na dito ang iyahang upper loop sa D. Ang upper loop sa F, naapod ang upper loop sa H, naasad. So, mao na siyang ascend. Ang baseline is maybe actually on a ruled paper. It might be imaginary alignment of writing is the rule or imaginary line upon which the writing rests. So, sa imaginary baseline, di ba magsulat ta sa walay line. Like, bond paper. Magbuhat, mag-imaginary line ta. So, di ta magsulat. So, mao na siya ang baseline. Sa beaded, preliminary English initial stroke which usually occurs in a capital letter. So, magbuhat daw tag capital letters. So, example to B. So, sa B, magsugod siya sa initial. So, B. Sa sugod pa lang sa B, na dito ang iyahang initial stroke. Then, sa D, magsugod ta. Wala na po dito ang iyahang initial stroke sa D. Sa sugod jud, sa pagsulat. Sa blunt, the beginning and ending stroke of a letter without hesitation. So, sa blunt, magsulat ta sa blunt. Blunt. So, sa sugod pa lang sa pagsulat sa blunt, na naa na ang iyahang beginning stroke. Blunt. Sa B. So, mag-end ta sa T. Sa T. So, na dito ang ending stroke niya. Without hesitation. Mao to siya ang blunt. Ang bowl, a fully rounded oval or circular form of a letter complete into 0. So, sa O, asa ka nagsugod. So, O. So, magsulatag O. O. So, dito po ang iyang ending. Dito po iyang circular form. So, sa buckle and buckle knot, a loop made as a flourish which is added to the letter as a small letter K and A or in capital letter A, K, I. So, sa buckle, so, example na to, K. K. So, nasa sa gamay or kung mabuhat sa kapital, nasa tunga, sa middle. Then, sa B, magbuhat sa small letter. Napod sa, magsulat sa F. Example sa F. So, napod sa middle. Then, ang P, napod sa middle. Iyahang loop. Ang calligraphy, a bad writing. Then, ang 11, calligraphy, the art of a beautiful writing. So, sa calligraphy, kanang hawd kayo mo, tawagan na mo, sulat, mo design sa mga letters. So, mo siya ang calligraphy, the art of beautiful writing. Ang descender, opposite of ascender, the lower portion of a letter. Ang descender kay magsulat, example, F. Sa F, so, na dito ang iyahang lower portion. F. Letter F. So, sa G, as in goat. Na po dito sa lower, ang iyahang portion. Then, sa J, as in jar. So, na po sa lower, ang iyahang portion. Ang iyahang diacritic, T, crossings and dots of the letter I and J,
So, I and J, the matters of Indian script are also known as diacritic sign, an element added to complete a certain letter, either the crossbar or a dot. So, sa T, sa small t, na dito sa crossing or sa sa tunga ang iyang dot. So, na diri T. Sa I, napod sa tunga. Then, ang iyahang J, like parehara pod sila sa I. So, mo to siya ang diacritic. Next is ending or terminate stroke, the end stroke of a letter. So, sa small d, example, small d. So, na dito nag-end ang iyang stroke sa D. Sa katapusan na D na pagsulat. Magsulat ta og goat G as in goat. So, napo dito sa N ang iyang stroke. Then, sa I, napo dito ang iyang N. Bali, N sa pagsulat. N stroke. So, mo to siyang ending terminate stroke. Sa I or eyelet or eye loop, a small loop or a curve inside the letter. This may occur inside the oval of the letter A, D, or O. The small loop formed by the stroke that extend and the divergent direction as in small letter. So, sa A, example na to sa A. Naa dito ang iyahang loop. Small loop. Sa A. Nadiri sa tapusan. Then, ang D, narapod dito ang iyang loop inside the curve. Then, ang O, narapod sa sulod ang iyang loop. Ang foot, lower part which rests on the baseline, the small letter M has 3 feet and the small letter N has 2 feet. So, example, M. Magbutag M. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Then, sa N, example ta sa N. Duha lang ka feet iya ha. So, 1, 2. Then, example na to from another one. Example T. So good ta. Isa ra jud iyahang feet. So, mo na siya ang foot. Habits, any repeated elements or details which may serve to individualize writing. So, sa habits, any repeated. So, ang hesitation, the term applied to the irregular thickening or tightening of ink which is found when writing slow down or stop while the pen take a stop or of the position. So, sa hesitation, example. Hesitation na itong ibutang. Hesitation. Okay. So, good to sa hesitation. So, nagsugod to sa H. E-S-I-T-A-T-I-O-N. So, nag-N po to sa N. Dito nagundang ang pagsulat sa pen. So, nagsugod sa H, naghunong sa N. So, mo na siyang hesitation asa nagsugod ang pagsulat ug asa pod na stuck ang pagsulat. Then, ang hook. It is a minute curve or ankle which often occurs at the end of the terminal stroke. It also sometimes occurs at the beginning of an initial stroke. The terminal curves of a letter A, D, N, M, P, Q is the hook. In the small letter W, the initial curve is a hook. The immediate involuntary formation found at the commencement of an initial upstroke or the end terminal stroke. So, sa example sa N, sugod sa N. So, nagsugod na yung curve. O, nag-N na po sa last. Then, ang M, napod sa last o napod sa sugod. Then, ang W, nagsugod po sa start, nag-N po sa. Ano siya ang
hook. Then, ang pen jump, a gap occurring between a continuous stroke without lifting the pen, such as occurrence usually occurs due to speed, may be regarded as a special form of pen lift. Then, ang hesitation, and the regular thickening of ink which is found when writing slow down or stop. So, mo to siya. So, mo na to siya ang terminology concerning stroke characteristic. Okay. Sa hump, upper portion of letter M, N, H, and K, the rounded outside of the top of the bean. Stroke or curve in a small letter. So M. So na diri ang nasa upper portion. Ang iyahang top. So M. So, naari diya sa taas. Like rapod, pareha rapod sila sa N. Narapod sa taas. Ano siya ang half. Ang nav, the extra deposit of ink in the initial and terminal stroke due to the slow withdrawal of the pen from the paper, usually applicable to the function pen. So, magsulat ta og nav. So, sa start pa lang, dito ang iyang ink or initial stroke. So, na dito sa sugod pa lang sa K, na dito yung initial stroke. O niyang initial stroke. Then sa ink, magsugod tag ink. O na po dito yan, nagsugod na po dito ang iyang initial stroke. Sa I, so yan. Mo ni siya ang nav. Ang ligature or connection or ductus, the stroke which connect two stroke of the letter. It is characterized by connected stroke between letters. So ligature, so tag ligature. So nanadiri sa L sa tawagan na nasa ubos, nadiri. Kita man siya, pakita na ko example later. Then sa I, sa J, sa apple, sa T, sa U, ug sa R, ug sa E. So, butangan ako siya og arrow para mahibalan. Unsa ang characterize sa ligature sa connection ng sudok. Sa ductus. So, napod diri sa I. Napod sa apple. Og napod sa T. Og napod diri sa Q. Og napod diri sa R. Og napod diri sa E na elephant. So, the next, connection. Naa diri sa C, naa sa O, naa sa N, napod sa N, naa sa E, naa sa C, naa sa T, naa sa I, naa sa O. So, mo na siya ang example sa o ligature connection or ductus. Ano siya ang the stroke which connect to stroke of the letter. The next is long letter, those letter with both upper and lower loop. So example ta sa F. So nana dito ang iyahang upper loop o iyahang lower loop. Makita man ninyo siya ang example, sir. So, muna siya ang long letter. Next, oval. The portion F, the letter which is oval in shape. So, muna siya ang oval. So, sa patching, retouching, or going back over a detective portion of a written stroke, careful is common detect or forgeries. So, sa pen left, an interruption in a stroke,
caused by removing the writing instrument from the paper. Then ang 32, retrace or retracing any part of a stroke which is superimposed upon the original stroke. Example, vertical stroke of the letter D or T while coming downward from the top to bottom will have a retracing stroke. Then ang shoulder, outside portion of the top curve seen in small letter. Then ang spore, a short initial or terminal stroke. Then ang staff, any major long downward stroke of a letter that is a long stroke of the letter. Then ang stem or shank, the upright long downward stroke that is the trunk or stalk, normally seen in a capital letters. Then ang tick or hitch, any short stroke which usually occurs at the top of the letter. Then on the next, 3 more, a writing weakness portrayed irregular shaky stroke or is described as writing 3 more. Then whirl, the long upward stroke of the ascender. Then above, a small circular enclosure. Then feathering, spreading of ink in the paper. Then lastly, graduated or explosive shading. When the shading in a letter gradually increase or decrease, it is called shading. If it is irregular, it is called explosive or shading. So, mo to siya ang terminology concerning stroke characteristic. Yeah!